chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 6 de Revamp. El episodio pasado pues quedamos en la separación de nuestros chicos. O sea, pues tuvieron ahí una pequeña discusión, un pequeño desacuerdo porque pues Ramil usó sus poderes en el hermano de su Chiquistriquis y pues obviamente eso a él no le gustó, o sea, y entiendo por qué. Y bueno, por esa razón pues termina echándolo de su casa y termina dándole un no definitivo en teoría, aunque pues sabemos que eso no va a pasar. Y pues Ramil decide finalmente ir a ocupar el lugar que le corresponde, a cumplir el deber que le corresponde. Así que se está dando la ceremonia de ascensión, pero pues al parecer los cazadores van a aprovechar ese momento para atacar. Así que vamos a ver cómo va todo eso, chicos. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Ahora siempre queda esa incógnita de cómo van a resolver, pues que uno sea inmortal y el otro no. Y la única salida siempre es que lo convierta. Pero en este caso, pues, Pan tiene a su hermano, entonces. O sea, no es como, por ejemplo, en My Golden Blood, que al menos... ¿cómo se llamaba el personaje de Gawain? Bueno, él pues no tenía nadie más cuando lo convirtieron. Oh my god. Ahora sí, ¿me sigues? Uy, no paraba, ¿eh? Pues así no se vale. Yo llamo eso trampa. Ah, bueno. Pero Ramil no desaprovechaba la oportunidad. ¡Ey! Y no nos mostraron cómo se enteró él o qué pedo. What the fuck? No puede ser. Uy. Uy, Pan protegiéndolo entre todos. Oh my god. ¿Qué fue esa luz? ¿Es la luz al final del túnel para Ramil? No creo. Les decía que no pensé que íbamos a empezar pues ya con esa escena. Ok, aquí está el previo. Justo eso sentía que faltaba. Van como el personal de servicio. Y eso es para que no huelan a humanos.
ต่อให้แวมไพร์จมูกดีแค่ไหนอ่ะก็จับไม่ได้ Ok, lo suponía. เอางงที่อะไรล่ะแต่งตัวต่อสิสัตว์เหม็นชีพหายเลยโอ้โหY ahí estaban ellos, indetectables. ขอให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรอฟังคำสั่งของฉันทุกหน่วยเตรียมพร้อมรอฟังคำสั่งย้ำทุกหน่วยเตรียมพร้อมรอฟังคำสั่งตามผมมาเจ๊ปั๊มมาสวัสดีครับเฮ้ย Y aún así siguieron con el plan. ¡Oh my god! ¿Vieron cómo lo desintegró? ¡Uy! Dime quién sanando a todos los que lo necesitan. Y aún así lo apuñalaron. La traemos, bueno. เฮ้ยไอหมอเพื่อนแกใช้พลังรักษาตัวเองสิฉันใช้พลังไปเยอะแล้ว Ay, no puede ser. ¿Cómo se atreven? Con Ciarno. Con el niño no. คราวก่อนมึงทำกูให้แสบมากเลยนะมึงไปปวดบาร์กูอ่ะมึงรู้ไหมว่ากูต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่เศรษฐกิจไม่มีชิบหายอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยย่า มนุษย์ทำไงพวกแกไม่มีทางเอาชนะเผ่าพันธุ์อวตารอย่างพวกฉันได้หรอก Ah, bueno. El diseño de la pistola me gusta. ไม่เป็นไรนะคียานายพักกับเมคินไปก่อนที่เหลือฉันจัดการเอง Ok. Mami, sí. Él puede autosanarse, ¿verdad? Mami, cuídate ahí, Nay. An. Oh my god. ไม่เป็นไรนะปันผมไม่เป็นไร Uy. Él también dice con mi niño no. ฆ่าพวกเขาถ้านายอนุญาตให้ฉันใช้พลังกับพวกเขาได้ผมอนุญาต Necesitaba su permiso. Tan bonito. Oh my god. Con todo, bebé. Dalo todo. Les está controlando las mentes. Ah, bueno. Oh my god, también los puede hacer. Les digo, es que puede manipular sus mentes. Prácticamente se convirtieron en zombies para él. ปันฉันแค่สั่งให้พวกเขาทิ้งอาวุธแล้วกลับบ้านไปซะ Ok. กุลามี
คุณจะเข้าไปในนั้นไม่ได้ ฉันจะไม่ทิ้งพวกเขาเด็ดขาดยังไงเจดก็ไม่มีทางหยุดจนกว่าเขาจะฆ่ามันได้ไม่เป็นไรนะปันนายรอฉันอยู่นี่ฉันจะรีบกลับมาทั้างนั้นผมจะเข้าไปด้วยกับคุณ โอ้โอ้ ¡A la madres! ¡Ay, pero metas! ¡Oh my god! Y bueno, ya lo habíamos visto pelear antes, ¿no? Pero es que amo. Mírenlo, miren esa agilidad. Ok. Amé, amé. La mejor escena de pelea que hemos tenido en este episodio. ช้าไปนะสำหรับเจ้าแห่งความเร็วอะคุณเจด Ay, pensé que sí le había llegado a atravesar esa cosa que le tiró la chica. ทำไมต้อนรับแขกด้วยสีหน้าแบบนั้นนะนี่คุณยังไม่พอใจเรื่องภาพวาดอีกเหรอไม่ต้องอ้อมค้อมเหมือนตอนนั้นหรอกครับบอกผมมาเลยดีกว่าว่าคุณต้องการอะไรกูไม่ได้อยากคุยกับมึง งั้นมาคุยกับฉันแทนแล้วกัน Uy. เราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนทำไมถึงต้องมาสังหารพวกของฉันมากมายขนาดนี้ด้วย มึงอย่าทำตัวเป็นพระเอกเหมือนมึงไม่เคยเปื้อนเลือดได้หรอวะแต่ไหนแต่ไรเผ่าพันธุ์แวมไพร์ก็ล่ามนุษย์กินเลือดเป็นอาหารอยู่แล้ว เผ่าพันธุ์ที่เบียดเบียนสังหารผู้อื่นต้องถูกกำจัดให้หมดไปแล้วมันต่างอะไรกับการที่มนุษย์ล่าสัตว์เป็นอาหารนะกูปากของมึงไงพ่อบ้านกูไม่ได้คุยกับมึง นายคงมีความแค้นส่วนตัวกับฉัน มึงไปบอกอะไรมันอีก ฉันรู้ด้วยตัวฉันเอง ปั่นไม่เคยคิดจะทรยศกูถ้ามันไม่ทรยศกู มึงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้หรอก เป็นเพราะมึงคนเดียวเลยปั่น Ay, encima me lo va a culpar. กูก็ต้องฆ่ามึง เฮ้ย ปั่น มึงอยากจะช่วยมึง Ay, กูไม่แน่ Pan. ใจ มึงไม่แน่ใจเหรอ ก็เลือกเวลา คุณรามีเขาถูกขังในผ้าว่านเป็น100 ปีแล้ว เขาจะไปฆ่าทุกคนที่บ้านเด็กกำพร้าที่เธอเองเมื่อ10 ปีที่แล้วได้ยังไงวะ แต่มึงเป็นคนบอกกูเองมึงซอยเส้นนั้น กูเคยบอกว่ากูเคยเห็นสร้อยเส้นนี้ แต่กูไม่มั่นใจว่าคืนนั้นคือเขาหรือเปล่า O sea que realmente pensaban que era Ramil. ¿Y él realmente vio el collar esa noche? ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นบ้างรวมถึงพวกมึงเองด้วยไม่ใช่เหรอ ก็เพราะพวกเราเป็นเด็ก บางทีความทรงจำพวกนั้นตอนเด็กอะมันอาจจะผิดพลาดก็ได้เจนใช่ไหม ใช่ไหมเอลี่ หยุดถ่วงเวลาได้แล้วถึงมึงจะเข้าใจผิดกูสร้างกลุ่มฮันเตอร์ขึ้นมาเพื่อล่าพวกมัน ถ้ามึงยังไม่ถอยไปกูก็จะฆ่ามึงไปพ้องพวกมัน Lo creo capaz. Lo creo capaz. เอลี่ฆ่ามันมามิ ¡Elis! Uy. Es que esa mujer está enamorada de Jet. Le va a hacer caso en todo. Eso sí, Ar. Eso, mi niño. ผมได้ยินเสียงหลายคนกำลังมาทางนี้
นายท่านใช้กำลังรักษาตัวเองไหวไหมครับ Oh my god. ถ้างั้นคุณปันช่วยพานายท่านหนีไปได้ไหมครับ ตรงนี้ไม่ปลอดภัย No se puede curar en estos momentos. ไม่ต้องเป็นห่วงผม ผมจะถ่วงเวลาไว้ให้ Mekin aún no se recupera กลับ tampoco. มาได้ไหมครับ นายหมายถึงให้ฉันเข้าไป ใช่ ใน ครับ ฝากด้วยนะครับคุณปัน อ้อคุณรามิน No me digan que la flecha es de plata y que está en su corazón, porfa. คุณรามิน ¿Va a volver a entrar al 4? Metas le dijo que vaya, que entre ahí. หายไปไหนแล้ววะยังไหนอยู่วะคุณรามิน No tenía idea de que se podía hacer eso. ¿Y ahora ambos quién lo ไหว saca? ไหมครับ O dado que Pan es como la llave, puede hacerlo salir y entrar cuando quiera. แผลที่หน้าอกคุณดูแย่มากเลยอะถ้าฉันไม่ไหวนายจะอุ้มฉันไหมล่ะอย่าทำไปเล่นสิครับคุณรามิน ผมยังไม่รู้ว่าต้องพาคุณไปไหนต่อเนี่ยออกมาจากตรงนี้ในป่าจะมีที่พักอยู่ เราจะไปพักกันที่นั่น Es como todo un universo dentro del cuadro. คุณรามิน คุณดูเหมือนจะเป็นไข้ แต่ตัวคุณเย็นเฉียบเลยอะฉันกำลังจะตายแล้วมั้ง Porque lo decía con una sonrisa. ฉันตายอยู่แล้วนี่นะอย่าล้อเล่นสิครับ คนกำลังเป็นห่วงอะฉันดีใจนะ ที่นายเป็นห่วงฉันนะแต่ผมไม่ชอบ ที่คุณเป็นอันตรายอะอาการที่ฉันเป็นอยู่ คืออาการของแวมไพร์ที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนที่ฉันตัวเย็นเพราะพิษบาดแผลแต่ว่า Pero va a estar bien, ¿verdad? หลังจากนั้น อะไรครับไข้ก็จะลดแล้วก็หายดีอ่ะ Ok. แสดง Confío ว่า en ผม ti, ต้องเก็ ¿eh? บตัวให้คุณทำให้ไข้ลดลง คุณก็จะหายดีใช่ไหมนายต้องนอนกอดฉันทั้งคืนนะฮะ ฉันถึงจะหายดีอ่ะ ¿A poco sí, bebé? Ni siquiera se lo cuestionó. Simplemente hizo caso.
จะเริ่มหายดีนะ ¿Soy yo o eso está empeorando? ไหนบอกว่านอนก่อนนั่นคือจะดีขึ้นไง ¿Y tú le creíste, ดู bebé? แย่กว่าเดิมอีก ¿Verdad? Ay, เมื่อคืน güey. ในนอนดิ้นอ่ะฉันก็เลยกอดได้ไม่แน่น No es cierto, no, necesita algo más. Deja de bromear, Rami. ไม่ให้ฉันกอดใหม่นะ Me preocupa que la herida es en el pecho. Y los cazadores sabían que la plata era letal para él. อาการของคุณไม่ดีขึ้นเลยอะผมขอโทษนะคุณรามินที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดอะอย่าโทษตัวเองนะปันเราไม่รู้ว่าต้นเหตุของเรื่องนี้ มันคืออะไร แต่ไม่ว่ามันจะคืออะไร เราจะช่วยกันแก้ไขไปด้วยกันนะปัน Si es que vienes para contarlo mi vida, ¿eh? No, sí, definitivamente ผม me จะ voy ล a องเข้า morir, ไปใน pero ป่าดูอะ creo que tiene que hacer algo más porque a este paso se nos va a morir. ผมว่าจะลองเข้าไปในป่าดูอะเพื่อจะมีสมุนไพรที่บรรเทาอาการเจ็บของคุณได้ ถ้าจะเข้าไปในป่าระวังตัวเองด้วยนะปัน No te nos vayas a perder, por ป่า favor. กรีนมัวไม่ใช่ป่าธรรมดา Greenmore. แต่มันคือป่าที่มีเวทมนต์อยู่ Ah, no, bueno. แล้วที่นี่ยังเป็นที่อยู่ของผู้หญิงที่สาปฉันไว้ในภาพวาดจอมมารดาแห่งปีศาจ Ese mosquito es ป่า de la serie, ¿verdad? จอมมารดาแห่งปีศาจลิลิต Aquí también hay rosas. Ya no te pinches nuevamente el dedo, por favor. Son arándanos. ¿Y cómo vas a ver qué hierba puede ayudarlo? Ay, mijito, pero ¿y si es venenosa? ¿O algo? No, no. ¿Cómo sabe cuál le va a funcionar y cuál no? ¿Vieron cómo creció inmediatamente? Ah. ¿Qué clase de Narnia es esta? ¡Wow! ¡Qué bonito! Uy, y se nota que realmente fueron a ese lugar a grabar. Ay, no, yo ya me habría perdido. Está dejando piedritas o algo a lo Hansel y Gretel. Para saber el camino de vuelta.
Miren el agua. Se ve tan cristalina. La GMM no nos dará París, no nos dará la Torre Eiffel, pero nos da estos paisajes hermosos también. เจ้าไม่ควรยุ่งกับของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต Lilith. No, esa no es Lilith. Sí es Lilith. เจ้าไม่จำเป็นต้องมองหาสมุนไพรใดๆในป่าแห่งนี้ ที่ป่าแห่งกีนมัว ไม่มีพืชภัยชนิดใดรักษาพิษแพทย์ของแวมไพร์ได้ Ah, bueno. ผมรู้ว่าคุณรามินกำลังบาดเจ็บ ข้ามองเห็นอนาคตของเจ้า ปันวินนาราเจ้ามาที่นี่พร้อมกับเขา เหมือนที่ข้าเคยดิ La serpiente es como el lapitón de Chishen. แล้วคุณสามารถรักษาคุณรามินได้ไหมครับ ไม่ใช่ข้า แต่เป็นผู้ปลดผนึกคำสาปอย่างเจ้า ปันวินนาราข้าเป็นเพียงผู้หมุนกลมล้อแห่งโชคชะตาของเจ้ากับเขาแค่เพียงเท่านั้น ด้วยโลหิตของผู้ปลดผนึกและด้วยนามของเขาคำสาปจองจำจะมาลายสิ้นผู้ที่ปลดคำสาปจะเป็นผู้ที่เขารักไปชั่วนิรันดร์เจ้ารู้ไหมทำไมข้าถึงบอกวิธีปลดคำสาปให้รามีไปแบบนี้เพราะเขาไม่เคยมีคนรัก เขาไม่เคยรักใคร ตอนที่ข้าสาปข้ารู้ว่าคำสาปนี้ เขาไม่มีวันแก้ไขได้ แต่เจ้าก็ดันมาให้ข้าเห็นเสียก่อน ข้าก็เลย ลองใช้ตัวเองเป็นเดิมพันกับเขา แล้วก็เจ้าดู มีแค่เลือดของคนรักเท่านั้น ที่จะสามารถแก้ไขทุกคำสาปของแวมไพร์ได้ ¿Por qué me lo agarra así? เช่นนั้น ก็อาจจะรักษาอาการบาดเจ็บของเขาได้ เจ้าอยากลองพิสูจน์ดูไหมล่ะ O sea que le tiene que dar de beber su sangre. ผมจะลอง ถ้าอย่างนั้นข้าขอเตือนไว้อย่างหนึ่งแวมไพร์ที่กำลังบาดเจ็บ อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ ถ้าเจ้าอยากพิสูจน์ความรักที่พวกเจ้ามีให้กัน เจ้าอาจจะต้องเหนื่อย เอาตัวรอดจากสัญชาตญาณของเขาสักหน่อย Un vampiro herido. ขอบคุณครับ ¿Será por...? No, pero ¿por qué estaría herido? Iba a decir que será por... Habrá sido por eso que Meta se descontroló el primer día, en el primer episodio. Pero él no estaba herido, ¿sí? กรีนโวที่เจ้าอยู่ตอนนี้ เป็นเพียงสถานที่จำลองบนพื้นหลังภาพที่ข้าสาปเรามีไว้เพียงเท่านั้น ทุกสรรพสิ่งที่นี่ไม่มีที่สิ้นสุด เวลาข้างนอกไม่มีผลกับที่แห่งนี้ ที่นี่ทุกอย่างจะเป็นนิรันดร์ข้ามองเห็นอนาคตเจ้า นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แต่ไม่ต้องห่วง ยังไงพวกเจ้าก็ผ่านบททดสอบนี้ไปได้ ถ้าเช่นนั้น ข้าก็ขอให้เจ้าโชคดี ปันวินารา Ok. ขอบคุณที่ปลดปล่อยข้าให้เป็นอิสระ A ella. ¿Cómo así? Claro, porque dijo que al condenarlo a él, a esa maldición, también ella se quedaba ahí con él, ¿verdad? Supongo que a eso se refiere.
Ay, ay. O sea que ahora vamos a tener que sobrevivir a los instintos de Ramil. Pero al menos avísale, bebé.ไป เกิดอะไรขึ้น Uy. Se nos está descontrolando. Ay, lo sacó. คุณลามินคุณลามินเปิดประตูให้ผมคุณลามิน No bebés para que te mantengas con vida. ไม่ได้ฉันไม่ถึงเลือดไหนไว้ผมไปข้างในผมไม่กลัวคุณ Pues tómala del vaso, ไม่ได้ bebé. ไม่ได้ไม่ได้ถ้านายใกล้ฉันนายจะเป็นอันตรายไม่ได้คุณลามินมีเจ้าหน้าที่นี่หนีไปให้ไกลไม่คุณลามินผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยแต่คุณต้องดื่มเลือดผมเพื่อหาความกระหายเงินตัวเองไม่ได้ไม่คุณลามินผมจะไม่ได้ยินคุณไปไหนคุณลามินเปิดประตูให้ผมไม่ทิ้งคุณหรอกคุณลามิน La puerta no tiene seguro, ¿verdad? Porque está como que se abre y se cierra. ¿Sí ven? Ay. Mami le está luchando con todo. Y eso que está débil. Se quedaron ahí toda la noche. Pero ya había sacado un poco de su sangre y si se tomaba eso, o sea, lo que estaba en el vaso. Se fue por la otra puerta. Oh my god. Ay, Dios mío. Te dije, bebé. Ah, pero tú querías entrar. Y encima anoche. No, bueno. La velocidad nomás la usa convenientemente. Bueno, también puede ser porque está débil. Solo la usa en ciertos tramos. Sí lo mordió, oh my god. Le clavó los dientes. Ok, pero no me lo mates. ¿Ramil? Ramil.
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะปกป้องนายเอง ¿Ahora lo recuerdas? Espero que haya bebido la suficiente sangre como para curarse, pero ya, güey. Hoy está temblando. Está teniendo su momento marca. El nivel de confianza que le tiene, güey. Ay, no. Se nos va. Ahora necesito una transfusión o algo así. ปันอยู่กับฉันก่อนปันบอกนี่ปันเพื่อนกันฉันจะไม่ทำให้เธอต้องรู้สึกผิดหวังที่ยอมฝากทุกอย่างไว้ในมือของฉันจะทำให้เธอเสียใจที่เธอเลือกฉัน Las garrotas. ¿A qué manicurista vas, bebé? Para no ir.ฉันรักนายนะปันAy. Ok, los dos se salvaron. Ay, Dios mío. คุณนามิน ¿Y ahora qué procede? Ahora intercambiaron los lugares. ฉันขอโทษนะที่ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วทำร้ายนายแค่คุณหายดีอ่ะผมก็ดีใจละฉันรอฟังคำนั้นมาตลอดเลยนะปันคำว่าอะไรครับคำว่านายรักฉัน Se lo dijiste, bebé. Por fin se lo dijiste. Con la miel. เราไปจากที่นี่กันเลยครับ ผมไม่อยากหนีปัญหาอีกแล้วอะ
ผมอยากกลับไปเผชิญหน้ากับปัญหาผมอยากกลับไปแก้ไขให้มันถูกต้อง แต่ผมต้องการคุณครับ คุณรามิน Ahora sí, juntitos contra el mundo. ไปสิ ฉันจะไปทุกที่ที่มีนาย Te seguiré a donde vayas.ปัน จากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ปล่อยมือนาย จะอยู่เคียงข้างนายตลอดไปชะตานั้นจะลิขิตให้ฉันได้บอกรักเธออีกได้แสงของดวงจันทร์ Eso es todo. El episodio estuvo cortísimo. Sí, 45 minutos. ¿Qué pan? เปิดไฟทิ้งไว้ทำไมเนี่ย ¿Será él realmente quien estuvo ahí? De ahí salió antes de ir hacia la ceremonia de ascensión. Oh my god, lo va a descubrir todo. Se va a enterar de todo. Pero creo que Pan estaba sacando todas las cosas de ahí, ¿verdad? Las armas y eso. No, pero es... Ay. Ok, no, siguen ahí. Ahora va a pensar que su hermano es un sicario o algo así. O un traficante de armas. Jet, no, 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 a él no lo llames. A él no lo คิด llames. จะทำอะไรแวมไพร์พวกนี้ คือครอบครัวของฉัน นายก็คือครอบครัวของฉันเหมือนกันนะปัน ผมไม่สบายใจนะ ที่ทำให้พวกคุณทะเลาะกัน เราคุยกันแล้วนะปัน ปกป้องไม่ได้กลับบ้านมาสักพักแล้วค่ะ แล้วคุณนายได้โทรคุยหรือติดต่อถึงป้องบ้างไหมครับ No, algo le hicieron. Jet lo tiene. Le hizo algo, quizá con eso va a amenazar a Pam para que vuelva a ellos o para que al menos deje el lado, o sea, el otro lado, el de los vampiros. Probablemente. No, 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 no. De ese güey espero cualquier cosa, porque ya vimos que hasta está dispuesto a matar a Pam con tal de, pues, cumplir su venganza. Ahora, nos confirman que al parecer ellos sí pensaban que fue Ramil quien estuvo ahí en la escena de lo que pasó. Porque Pan vio el collar. O sea, él recuerda haberlo visto ese día en uno de los vampiros. Pero a la vez, pues no está seguro de que sea realmente Ramil. Porque como él mismo dice, pues de chiquitos a veces distorsionamos un poco la realidad. Y pues no es tan seguro, pero igual Jet en sí quiere deshacerse de todos los vampiros. Entonces como que para él no hay mucha diferencia. Pero, o sea, eso me confirma que el sueño que tuvo el episodio pasado, pues algo de realidad tiene. Porque él realmente vio el collar y en sus sueños sí vio que era Ramil. Pero
como él dice, pues no coinciden los tiempos, porque en ese entonces Ramil seguía encerrado en el cuadro. Y si realmente fue él, quizá es alguien usando su forma. ¿Será que alguno de ellos tiene la habilidad de hacer eso? O sea, algún vampiro quizá tiene ese poder. No sé, la verdad sigo teniendo muchas preguntas acerca de esa noche y al parecer pues Pan también. A ver, en este episodio pues técnicamente tuvimos a Pan siendo el salvador de Ramil, o sea, desde el inicio hasta el final. Como ya sospechábamos al enterarse del plan que iban a armar los cazadores, pues fue a defender a su hombre, lo sacó de la sala principal, pero pues igual los encontraron y los atacaron y toda la cosa. Ambos resultaron heridos, pero también usaron el poder de sanación lo más que pudieron, tanto Mekin como Ramil, pero pues también se les acaban las energías una vez que usan mucho su poder, así que no les quedó de otra que huir. Y literal me sorprendió bastante que hayan podido ingresar nuevamente al cuadro, o sea, no sabía que se podía hacer eso. Al parecer Mekin también sabía que sí se podía, porque él es quien le dice, ¿no?, que para salvaguardarse entre de nuevo al cuadro. Tanto Ramil como Pan terminan entrando, lo cual tampoco sabía que se podía hacer. O sea, ¿cómo así Pan puede entrar? ¿Cómo? Pero como les digo, supongo que él también funciona como una llave para ese cuadro. Entonces, tanto para el cuadro como para la maldición. Entonces, quizá es por eso. Ahora, el cuadro también contiene todo un universo entero. O sea, yo pensé que era nada más ese lugar cerrado en el que siempre Ramil había estado encadenado, pero no. No, es tipo Narnia y toda la cosa. Incluso al igual que en Narnia, o sea, toda la cantidad de tiempo que pasa ahí, según lo que dijo la chica, si es que no entendí mal a lo que se refería, es como que no existe el tiempo. Entonces, al regresar, supongo que van a estar en el mismo punto en el que se quedaron, aunque no tendría sentido entonces haberse ocultado ahí. Bueno, sí tendría sentido porque Ramil aprovechó ese tiempo en curarse, ¿verdad? En recuperar fuerzas. Entonces, una vez que regresen, pueden contraatacar. Sí tiene sentido. O sea, sí serviría de algo. El punto es que, pues como les digo, funciona como Narnia, porque no existe el tiempo y es todo un universo completamente nuevo y hasta mágico. Ahora, en la excursión de Pan para encontrar alguna hierba que le sirva para poder tratar la herida de Ramil, se encontró con Lilith, o sea, la misma que fue la encargada de encerrar a Ramil durante todos esos años. Claro que no por voluntad propia, porque ella nada más estaba cumpliendo pues la petición de aquellos que la habían invocado. Entonces de algún modo pues ella también quedaba encerrada con Ramil para cumplir su deber. Y por eso es que luego le agradece a Pan también. Primero le da la solución para sanar esa herida. Le dice que tiene que beber su sangre. Y también le agradece pues por darle la libertad que tanto quería. También menciona algo que no entendí mucho. A ver, espérense. ¿En qué momento se dio cuenta que pues había aparecido el amor de su vida? Sí, cuando le contó a Ramil cómo romper la maldición fue el mismo día que lo encerraron, si no me equivoco. Sí, porque ahí le explica en qué condiciones va a poder volver a liberarse. Y aunque no hubiera sido así, como ella iba a saber que había aparecido alguien en su vida. Si él estaba encerrado y no había manera de que conozca a Pan, aunque sabemos que tenemos, bueno, al menos yo tengo una teoría que dice que como que se conocieron a través de sueños o algo así. Porque ya saben que aún está pendiente la duda esta de por qué siempre le dicen a Ramil que él eligió a Pan. Entonces, ahí hay otro misterio, ¿eh? Es como si... Ay, no sé. Pero bueno, lo importante es que Lilith finalmente le dice a Pan cómo salvar a Ramil, así que él vuelve y está dispuesto a darle su sangre en un vasito y toda la cosa. Claro que pues el olor supongo que hace que Ramil reaccione, se despierte y obviamente sus instintos le ganen por un momento, aunque los llegó a controlar ahí ese día en la noche, pero luego al día siguiente pues todo se volvió a descontrolar y le terminó clavando los dientes y me quedé impactada. Pero bueno, pues últimamente sí se pudo detener y obviamente se sintió bastante mal después de lo que había hecho, pero Pan lo tranquilizó, le hizo sentir que todo estaba bien y hasta lo abrazó.
como una manera de decirle que confía en él, y hasta le dijo también que lo amaba, lo cual es un paso gigante después de lo que tuvimos pues el episodio pasado. Finalmente los dos regresaron sanos y salvos, ambos ya habiendo recuperado fuerzas, así que supongo que una vez que salgan del cuadro pues van a seguir con la pelea que dejaron en pausa de alguna manera, y ahora pues al parecer van a secuestrar o algo así al hermano de Pan. Así que veremos cómo se resuelve todo eso, chicos. Ay, encima Mekin está todo enfermito. Pero bueno, esperemos se pueda recuperar a tiempo para que él también pues nos ayude a encontrar a sus chiquistes. Así que nada, chicos, ya veremos qué nos trae el siguiente episodio. Cuéntenme qué les pareció este. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.